बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ससुराल में अगर कोई हादसा हो जाए तो क्या किया जाए? क्या उसकी ढूंढिया पीटी जाए? क्या मियाँ को बताया जाए? क्या ससुर को बताया जाए? क्या सास को बताया जाए? कौन होगा जो उस हादसे के माँ बाद और तबीयत जो असरात हैं उनको संभाले, और कौन है जो आपके साथ खड़ा हो? आए रोज़ मेरे पास इस तरह के सवाल आते हैं और सवाल करने वाली बच्चियाँ बहुत परेशान होती हैं। उनमें से अक्सर का दुख ये होता है कि मैंने अपने मियाँ को बताया कि मेरा जेठ या मेरा देवर मेरे कमरे के पास से गुजरा, उसने मुझे झांका, उसने दरवाज़ा खोल के देखा, उसने मुझे सोए हुए देखा तो मेरे ऊपर से लिहाफ उतार के मेरा चेहरा देखा, या मुझे सोया हुआ समझ के मेरे हल्का सा हाथ लगाया। इनफैक्ट इसी तरतीब से कई सारी चीज़ें होती हैं जो सीवियर जुर्म नहीं होता, पर उस गलती कोताही की जो इंटेंशन है उसका इजहार ज़रूर होता है। फिर साथ ही लड़कियों का ये कहना होता है कि हमने अपनी मियाँ को बताया, रो रो के बताया, वो स्पेन बैठा हुआ है, वो इटली बैठा हुआ है, वो अमारात बैठा हुआ है, लेकिन मेरी बात को उसने ना तो डिनाई किया ना कबूल किया, और मेरी बात का उसने कोई रद्द-ए-अमल भी नहीं दिया। उल्टा मुझसे कहा, अच्छा ठीक है मैं आऊँगा तो फिर देखेंगे, अभी तुम कुछ ना करना। लड़कियां जो ब्याह के उस घर में गई होती हैं, पहला साल हो दूसरा साल हो, आमतौर पे इनकी उम्रें 25-26 बरस होती। अगर इस बीच में एक आध बच्चा हो जाए तो 26 और 27-28, यानी ये एवरेज होता है इस उम्र की बच्चियों का जिनके मियाँ बाहर होते हैं दूसरे मुल्क में। असूली तौर पे जहां तक मैं चीज़ों को जान पाया हूं, पहले तो ये रिस्क लेना ही नहीं चाहिए कि मियाँ मुल्क से बाहर रहे और लड़की, आपको ब्याहते हुए भी इल्म होता है कि वो कितना अरसा ससुराल में रहेगी। तो अगर आप अपने सर से बला उतारते हैं और उसको बला समझ के टालते हैं तो इनफैक्ट आप उसको खुद मुश्किल में डालते हैं। इसमें किसी और का कसूर बाद में आएगा, कसूर होगा, जिसका कसूर है वो कसूरवार है, लेकिन अगर हमने खुद उस दलदल में अपनी बच्ची को धकेला तो नहीं धकेलना चाहिए। इवन जिन लड़कियों के मियाँ इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में जॉब करते हैं और ससुराल वाले कहते हैं लड़की रहेगी हमारे पास, लड़के के पास नहीं जाएगी, वहां शादी कभी मत कीजिए। वो बच्ची कभी भी सुख का सांस नहीं ले पाएगी, और जो उसको शादी की खुशी, राहत, या उसने जितने भी ख्वाब बुने होते सब मलियामेट हो जाते हैं। ये सारे ख्वाब जो वहां जाके आपने रहना है इन द एब्सेंस ऑफ योर हस्बैंड, ये मकड़ी के जाले हैं, और इनकी कोई ना उम्र होती है, ना इनकी कदर होती है, ना इनकी मजबूती होती है। सबसे दुनिया में अगर कोई कमजोर घर है तो मकड़ी का घर होता है। ओके, तो दो असूली बातें, अगर बच्ची ने ससुराल में रहना है और मियाँ दूसरे मुल्क में है तो मत दीजिए। ब्याहें तब जब डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो और उसके साथ चली जाए। उसके बाद अगर आपने रुखसत कर दिया, ब्याह दिया, और वहां सास ने क्या किया, ससुर ने क्या किया, जेठ ने क्या किया, देवर ने किया, नंदोई ने, यानी ये बेचारी तो वहां एक सबसे बेआसरा कमोडिटी होती है जिसका सुनने वाला भी कोई नहीं होता। आप रिस्क लेके घर वापस लाने में भी तैयार नहीं होते कि फैसला मियाँ के हाथ से निकल के उसकी माँ के हाथ में जा चुका होता है। ओके, जितने केसेस लाइक मैंने डील किए हैं उनमें से अगर लड़की ने मियाँ को बताया तो रद्द-ए-अमल 0, अगर लड़की ने माँ को बताया तो रद्द-ए-अमल आप सोचे कैसा होगा, 00। ससुर को बताया तो ससुर उस घर में उज़्वे मुअत्तल होते हैं। अच्छा, अगर कहीं कोई रद्द-ए-अमल मिलता है या कोई एहतियाती तदाबीर का फायदा होता है तो वो तब अगर आपने उस जिठानी से या देवरानी से बराह रास्त जाके बात कर दी और धड़ल्ले से कि ये हुआ, गलतफहमी हुई या क्या हुआ, बट मुझे ये लगा, तो आपका मामला आप देख लीजिए, अभी तो मैं किसी को नहीं बता रही। और उसके बाद अब आपका हाथ ऊपर होगा, शोर नहीं मचेगा। वो अपने मियाँ को डांटे डपटे, उसके बारे में कुछ कहे, और उसके साथ फिर आपको दूसरे मरहले में अपनी सासू माँ से बात कर लेनी चाहिए। ये तो है सेफर साइड। अब सवाल ये होता है कि आखिर मियाँ क्यों नहीं रद्द-ए-अमल देते? तो अभी आप उसकी उम्र में, उसकी जिंदगी में गए हो 1 बरस से,
اور 1 برس میں اس نے آپ کے ساتھ کتنے ہفتے گزارے ہیں؟ گنے چنے 2 ہفتے 4 ہفتے. اگر 2 برس میں 1 برس میں 2 دفعہ آیا تو 2 ہفتے رہا پہلے، 2 ہفتے بعد میں رہا. تو ایک لڑکی جس کے ساتھ اس نے عمر عزیز کے کل 4 ہفتے گزارے، 1 مہینہ گزارا، 30 دن 28 دن 29 دن، تو وہ ان رشتوں کے مقابلے پہ جو 30 برس سے اس کے رشتے ہیں، وہ پیدا اس گھر میں ہوا، وہ ماں اس کی ہے، وہ باپ ہے، وہ بھائی ہے، اچھا ہے یا برا ہے. عام طور پہ جیسے ہمیں علم ہوتا ہے کہ میرے ناخن گول ہیں کہ نہیں، میرے ناخن ٹیڑھے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، میری انگلی کی پوریں سافٹ ہیں، ہمبل ہیں، سخت ہیں، میرے ہاتھ کی لکیروں میں جال ہے یا صاف ستھرا ہے. یعنی ہمیں ہر بات، ایون ناخنوں میں اگر میل ہو تو ہمیں وہ بھی پتا ہوتا ہے. کوئی دوسرا ہم کو بتایا ہم تب بھی نہیں مانتے، نہیں ایسے ہی یار کو رنگ لگ گیا ہوگا. ہمیں علم ہوتا ہے کہ جمی میل ہے جو ہم نے نہیں نکالی. رشتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اب آپ سوچئے کہ 4 ماہ کے رشتے والی لڑکی کے لیے کوئی مرد جو گھر سے 10,000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے، عملاً تو کوئی رول اس کا ہے ہی نہیں اس گھر میں. ایک مشین ہے، اس نے پیسے بھیج دیں مہینے کے مہینے. اس گھر میں فیصلہ سازی میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. اگر ہوتا تو اس کا ڈر بھی ہوتا، اگر اس کا امپیکٹ ہوتا تو کسی کی چھوٹے کی یا بڑے کی جرت نہ ہوتی کہ اس کے بیوی کے کمرے کے پاس سے بھی گزرتا. چھونا تو بہت دور کی بات ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو اپنی پوزیشن کے ساتھ ساتھ اپنے میاں کی پوزیشن کا بھی علم ہونا چاہیے. اس گھر میں کیا سمجھا جاتا ہے. اوکے، تو اب آئیے، میاں جب سنے گا اسے غصہ آئے گا، تو غصہ نکلے گا کس پہ؟ عضو جو کمزور ہوگا اس پہ. وہ کون ہے گھر میں؟ ماں تو عضو کمزور نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، وہ بھائی بھی بڑا نہیں ہے. اچھا، بھائی کو وہ براہ راست کہے گا، بڑے کو یا چھوٹے کو وہ ماں کے پاس شکایت جائے گی. تو منصف اعلیٰ ماں ہے. اور جیسی ہماری عدالتیں ہیں جیسی گھر کی عدالت بھی ایسی ہوتی ہے، بائسڈ، جھکی ہوئی، کسی پولیٹیکل پریشر کے تحت جھکی ہوتی ہے. ان کے سب فیصلے پولیٹیکل ہوتے ہیں. سگے بیٹے کا گناہ ثابت ہو جائے، یہ نہیں سزا دیں گے. کیا سزا دیں گے؟ گھر سے نکال دیں گے. کیا پولیس میں کیس کر دیں گے؟ یعنی جن چچاؤں نے اپنی سگی بھتیجیوں پہ ہاتھ اٹھایا یا ان کو ابیوز کیا، ماں تک خبر چلی جاتی ہے، یعنی دادی تک خبر چلی گئی، دادے تک چلی گئی. تو کیا کبھی آپ نے دیکھا ایسا کیس کے جا کے انہوں نے پولیس میں رپورٹ کر دی ہو کہ اس کو اٹھا کے لے جائیں، اس نے یہ حرکت کی؟ یا کبھی اس کو کسی نے جان سے مار دیا ہو، یا اسے اس جوائنٹ فیملی کے گھر سے دھکے دے کے نکال دیا؟ 3 آپشن ہے، گھر سے نکال دے، نہیں نکالا، پولیس کو دینا تھا نہیں دیا، قتل کر دیا وہ بھی نہیں کیا. اب چوتھا آپ کیا چاہتے ہو کہ اس 1 ماہ کی 2 ماہ کی عمر والی لڑکی کے مقابلے پہ اس گناہ گار سگے بھائی کے ساتھ وہ خاندان کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا. اچھا، ایسے میں آپ میاں سے لڑو گے، نہ اس کا قصور ہے نہ آپ کا قصور، اب دونوں بے قصور ہیں، اور دونوں بے قصور آپس میں لڑ لڑ کے کھاواں ہو جائیں گے. یعنی یہ وہ 2 مرغے ہوں گے جن کی چونچیں آپس میں لڑ لڑ کے ٹوٹ جائیں گی اور اپنی زندگی کو خوار کر بیٹھیں گے. میرے پاس جب کوئی اس طرح کی بچی کا کیس آتا ہے تو میں بہت محبت سے اس کو کیٹیگوریکلی اس کے عمروں کے تفاوت اور آنے والے دنوں کے جو امکانات ہیں ان پہ بات کرتا ہوں. پھر اسے بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ امکانات تھے، یہ نہیں ہو سکتے، ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. اب چوتھا امکان یہ ہے کہ آپ یہاں سے اٹھو، سب قربان کرو اور اپنے گھر چلے جاؤ. تو جب اپنے گھر جاؤ گے وہاں بھی کوئی سٹینڈ نہیں لے گا آپ کے حق میں. 1 ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد جو کہا جائے گا، سخت جملہ ہے پر کہا یہی جائے گا، بیٹا کچھ ہوا تو نہیں ہے نا، ایسے غلط فہمی ہوگی تو اس بات کو نہ بڑھاؤ، واپس چلے جاؤ. اس بیچ میں آپ کے دل پہ کیا بیتا، کون سی کرینیں، کون سے بلڈوزر اس پہ سے گزر گئے، اور اپنے میاں کے بارے میں آپ نے بدگمانی بھی پال لی، غصہ بھی پال لیا، اور سارا دن ایون یہ جو جن بچیوں کی یہاں آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں، پمپلز آ جاتے ہیں، یہ جو سٹریس اور ٹینشن ہوتی ہے اس طرح کے معاملے کی کہ آپ کسی اور سے ذکر بھی نہیں کر سکتے. واحد جو راستہ مجھے نظر آتا ہے پہلے والا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے سپرد اپنے وجود کو کریں، نمبر 1. دوسرا، جتنی احتیاط کر سکتے ہو اس کو ڈبل کر دو. اگر کمرے کی 1 کنڈی ہے تو 2 کر دیجئے. یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ آپ کبھی اپنی ساس یا سسر کے کمرے میں سونے کی کوشش بھی کرو. آپ کو نیند آئی اپنے کمرے میں جائیے.
जहां जहां डिस्टेंस मेंटेन किया जा सकता है वो कीजिए। अच्छा, तीसरा आमतौर पे इम्कान ये होता है कि फिर जवाबन वहां से आता है कि एक तो हंस हंस के देख दी सी। इनफैक्ट आपकी जो हंसी है अगर वो आपने जरूरत से ज्यादा की तो आपकी इज्जत का सबसे पहले जो दरवाजा है वो खुलता है और ये खतरनाक होता है। तो इसका मतलब है आप अपने लिए भी एक जो रिस्ट्रिक्टेड वायर है वो बढ़ा दीजिए, अपने मिजाज और अपनी आंखों और अपनी मूवमेंट की सख्ती बढ़ा दीजिए। जो खाना वाना वर्ताना है वो उनकी बीवियों को दीजिए, उनके कमरों में कभी मत जाइए, ना ऑफ टाइम ना ऑन टाइम ना ऑड टाइम। जितनी एक तो असूली तौर पे जो बच्ची अकेली हो, मियाँ मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो, घर में नहीं है तो वो वैसे भी उसकी आधी हिफाजती जो दीवार है वो गिरी होती है। सो ऐसे में किसी और से तो को रखने की बजाय, किसी और से लड़ने की बजाय, ये जब भी किसी ससुराल में आपको कोई ऐसा फिजिकल थ्रेट महसूस होने लगे तो पहले कदम पे ही रुक जाइए और अपने गिर्द हिफाजती हिसार को मजबूत कर लीजिए। अल्लाह ताला की जो कलाम है, अल्लाह ताला की जो मोहब्बत और ताल्लुक है, ये सबसे ज़्यादा जब आप अपने आप को संभालते हो। लाइक मैं आपको कहता हूँ कि जब बच्चियाँ शाम को ट्यूशन पढ़ने जाती हैं, एकेडमी में जाती हैं, जो बच्चियाँ घर में दुपट्टा लेती हैं नहीं लेती, नकाब करके जाती हैं, वो सबसे ज़्यादा सेफ रहती हैं। जो बच्चियां गली महल्ले से पैदल जाते हुए, रिक्शे से उतरते हुए, वैन से उतरते हुए, जिनका मुंह नंगा होता है, चाहे वो जितनी मर्जी नेक और मुत्तकी और परहेजगार हो, सबकी निगाह उनके चेहरे पे जाती है। अगर आई कांटेक्ट हो गया तो वहां से मसला शुरू हो जाएगा। तो जहां से बुनियाद है उसको रोक दिया जाए। अच्छा, आपके पास वैसे कोई और हल हो जिसमें कोई तलवार चल सकती हो, कोई उस घर के बाहर टिकट की बांध के उस बंदे को फांसी पे लटकाया जा सकता हो या किसी ने लटकाया हो, भी प्रैक्टिकल जो चीजें होती हो। चूंकि जब आप इस तरह की चीज को ओपन करते हो तो तमाशा आपका बनता है, बेइज्जती आपकी होती है, लोग आप पे आपकी खिल्ली उड़ाते हैं और आपका मजाक बनता है। अगर वापस भी आते हो तो आपसे ये जो इल्ज़ाम है ये धोया नहीं जाता। इल्ज़ाम आपने लगाया था, उल्टा आप पे आ गया। तो बेहतर है चीज़ों को समझदारी के साथ, अक्लमंदी के साथ, दानिशमंदी के साथ और ज़रा एहतियात के साथ हैंडल की जाए ताकि इस तरह का दोबारा वाक़या ना हो। जिंदगी है, जिंदगी में ऊंच नीच होती रहती है, धूप छांव आती रहती है, पर उससे बचने के लिए भी अल्लाह ने इंसानों को अक्ल दी है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।